Game. Musical instrument. Ayo. Nakaw, lugi. Gul na agad. Di ako na Ayo. Violin. Ang hirap na susunod. Violin. No? Pares lang naman yun ah. Saxophone. Supon. Turoto. Ano? Torotot. Turote. Bazooka. Oh, ikaw! Kaya lang ano mo eh. Ang sarap papiya. Toronto. Ah? Toronto. Patay ako kay... Ano na turong-tong? Toronto. Kuriko. Broom. Skirt. Paikot na. French horn. French. Sure no? Ayan no? Lyre. Ay, di. Xylophone. Wala ko alam sa ganun. Pag. Ano yun na? Gospel. Gospel! Sa simbahan pa rin! Ano? Gospel! Ugis mais eh. Hanger ni mama. Bakit ako kasi nagsasabi sa ano? Alam mo na. Ang gitara. Gitara. Triangle. Ha? Triangle. Juice harp. Ha? Juice harp. 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 Ano nga tawag yung malit na gitara? Ayun, dali. No. 5, 4, 3. Ukulele. Oh! Alam ko yun Grabe eh. baka ano yun? Nabawing-bawing. Alam ko yun sa'yo, nanahan ako. Ba, ano? Teka. Yung kay Squidward yan eh. Ano? Teka lang. Nag-iisip pa. I don't know. Batuta. Guy! Bato niya eh. Oh, nakalimutan. Hindi ko na alam ano. Nakalimutan. Clarinet. Ano nga? Speedway. Piano. Gintar. Ha? Gintar. Ano? Lapit mo, ano? Gintar! Ay, gintara! Ayun, gitara. Gitara! Gintaren! Gintara. O, drum. Ano? Drum yan ah. Ano? Drum set. Galit na. Yung madali naman, aba. Ano ba yan? A telescope. Telescope. Para drum yan? Tumbong-tumbungan. Baliga. Binocular. Tambol. Oh, galing. Tambol. Ha? Ay, tambol. Plantsahan yan eh. Kabayo. Plantsahan. Pumunta din si Jalex. Ang gulo. Bali na yung Nandito si Jalex. Aba. Conga. Congo. Ano yun? Uy. Malaki yun. Big size na violin. Big size na ba? putong. Ha? Putong. Ah? Violin na nag-cherry pear. Hindi ko alam. Violin ni Pedro. Sorry po, no? Ano yun yung... Ano ba? Guitars. Ha? Guitars. Ha? Guitars. Guitars. Violina? Ha? Violina. Violina. Ano yan? Cello. Lalo yung sagot namin. Cello. Ano nakalakas yun? Tapos na. Gintar!